السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہمارے چینل کے ناظرین آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 20۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سبق نمبر 20۔ سبق نمبر 20۔ متفوق قواعد۔ متفرق قواعد۔ اظہار مطلق۔ اظہار مطلق۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اس لیے چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ آئیے تھوڑا آسان کر کے عرض کرتا ہوں، توجہ کریں۔ پیچھے ہم نے سبق نمبر 14 میں پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف یعملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں نون ساکن کے بعد حروف یعملون کا یا آ رہا ہے۔ اب قاعدے کے مطابق ادغام ہونا چاہیے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یعملون کا یا آ رہا ہے، بلکہ ادغام نہیں، اظہار مطلق ہوگا۔ آئیے اس کی آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں۔ ادغام تب ہوگا جب نون ساکن اور کلمے میں ہو اور حرف یعملون دوسرے کلمے میں ہو، تب ادغام ہوگا۔ اگر نون ساکن کے بعد حرف یعملون اسی کلمے میں ہو تو اظہار مطلق ہوگا، یعنی ادغام نہیں کریں گے، جیسا کہ ان چار کلمات میں اظہار مطلق ہو رہا ہے۔ آگے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ دنیا اظہار مطلق۔ بنیان اظہار مطلق۔ صنوان اظہار مطلق۔ قنوان اظہار مطلق۔ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ آئیے میں آپ کو سکتہ والے کلمات پڑھ کر بتاتا ہوں اور سکتہ بھی کروں گا۔ وقیل من واقن کلا بل ران من مرقدنا هذا عوجا قیما۔ یہ جہاں میں نے آواز روکی ہے اور سانس جاری رکھا ہے، کچھ دیر وقفہ کیا ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں چار کلمات صوت سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر دو میں صرف سین پڑھیں۔ نمبر 3 میں
नंबर 3 में स्वाद और सीन स्वाद और सीन दोनों पढ़ना जायज है। दोनों पढ़ना जायज है। नंबर 4 में सिर्फ स्वाद पढ़ें। सिर्फ स्वाद पढ़ें। आइए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, तवज्जो करें। ये जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, इसमें और इसके बाद वाले हर्फ में आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, स्वाद और सीन दोनों लिखी हुई हैं। स्वाद भी लिखा हुआ है, छोटा सा सीन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ सीन पढ़ना है। नंबर 1 यबसुतु। नंबर 2 बसत्वतन। नंबर 3 में स्वाद और सीन दोनों लिखी हुई हैं, दोनों पढ़ने जायज हैं। मैं आपको दोनों पढ़ के दिखाता हूँ। पहले स्वाद पढ़ूंगा, फिर सीन। अम हुमुल मुसय्यिरून। अभी सीन पढ़ूंगा। अम हुमुल मुसय्यिरून। नंबर 4 में सिर्फ स्वाद पढ़ूंगा। बिमुसय्यिरीन। तस्हील के माना है नरमी करना, यानी दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ें। कुरान पाक में सिर्फ एक कलमे में तस्हील वाजिब है। तस्हील की मिसाल अर्ज करता हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इमाला ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। इमाला की रा को उर्दू के लफ्ज कतरे की रा की तरह पढ़े। यानी दी नहीं बल्कि रे पढ़े। इमाला के हिज्जे इस तरह करें। मीम ज़बर मज ओ इमाला वाली रे मजरे हा अलिफ ज़बर है मजरे है। इमाला की मिसाल की है मजरे है। ये जुड़े है नड़े, ये इमाला है। इस कलमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ ना पढ़े, बल्कि लाम को ज़ेर देकर पढ़े। ऐसे बिस्सलिस्मुल फुसूक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। मोहम्मद हसन रज़ा को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे नई क्लास के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। गेम्स मत खेलिएगा, कार्टून मत देखिएगा, पबजी मत खेलिएगा। हमारे YouTube चैनल मोहम्मद हसन रज़ा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करके स्वाब हासिल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।